كان نروح ربي يعيشك ربي يعيشك لا 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 إذ كان نادالي المكتوب والقربة إن شاء الله نمشي نغنم ما غنمو عرب وعجم إن شاء الله إن شاء الله واحد ما يديني إن شاء الله إن شاء الله. Il y a une chose aussi que je voulais savoir, est-ce que il peut y avoir une pratique du shabi sans une pratique de la religion? Qui fasse une pratique du shabi sans une pratique. C'est-à-dire quelqu'un qui ne soit pas religieux, qui ne soit pas pratiquant, peut-il faire du bon shabi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut. لا لا خاطر هو الواحد يقول يبراتيك با لا ريليجيون بصح دي مومون اللي راه يقول الكلام تاع الشيخ فهمت راهو يتكلم بكلام المشايخ والكلام هذا اللي قلت لك الشيخ هذو يتكلموا بالايه والحديث ومن بعد بليطار الكلام هذاك ياثر فيه ومن بعد يرجع ريليجيون ان شاء الله. Mais ceci, il y a par exemple, parce qu'on ne peut pas parler de l'histoire du shabi sans parler de tous les gens qui ont apporté quelque chose au shabi. Il y a eu par exemple les musiciens juifs, les chanteurs juifs. Est-ce qu'ils ont apporté quelque chose? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aussi dorénavant? الحقيقة ما عنديش علم في هذا الباب هذه ما نعرفش ما نجمش نواجبك أنا في هذه ما نعرفش. Je sais personnellement, bon, je suis plus jeune que vous, je sais qu'il y a une chanteuse qui existe encore et qui s'appelle Daoud, Renette Loranaise, qui vit à Paris. Je sais qu'il y a eu des tas de noms, il y a Phil, qui a eu les Boniches, voilà, il y a eu des tas de gens. Vous connaissez, vous avez connu ces gens. نسمع بهم سي دي غران شونتور بصح ما عنديش معلومات عليهم هذو يلزم تسقسي مصطفى اسكندراني يوجبك عليهم عبد الغني هما اللي يعرفوا عبد الغني بالقايد وكذا هذو يقدروا يتكلموا لك انا ما نجمش نتكلم في هذا الباب ما نعرفش. Il y a ici le Hajj, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur le rapport peut-être Ces gens donc qui n'ont pas pratiqué la même religion, qui ne pratiquent pas la même religion que nous, mais qui ont fait de belles choses aussi dans le Hawzi, dans le Shabi. Bien sûr, حنا نثبت عليها كانوا اليهود في بلادنا هنا كانوا يغنيوا هذه الخدمة نتاعنا هذه يخدموا كما الأندلس كما كذا كانوا يخدموا معلمين يصنفروا رجال ماشي من ديننا ولكن اللي هو يجبدهم يخدموا كان هذا الساسي هذا كان يغني الأندلسي العباسي كذا كانوا يخدموا هذه الخدمة هذه من زمان معروفة هذه. Justement, Ahmed Zahi a parlé de Al-Kitab et justement dans les attitudes des soufis, une des attitudes de leurs attitudes c'est d'aimer les autres sans aucune distinction. C'est une vocalité aussi. نعم الدين محبة أخو في الإسلام المحبة المسلمين ما يكرهوا حتى واحد المسلمين يحبوا كل واحد كيفاش يقول الشيخ لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين هكذا ولا ما كاش الكره في الدين هذا ما كاش اللي يكره واحد اخر حاجه تكره واش تكره إن عبى الله تعالى هكذاك تكون كيفاش تكره انت عبى هكذاك جوز هكذاك هذا ما فهم. C'est le même principe qu'on retrouve dans les Qasaïd Shabi Marzahi. Ce sont des principes qu'on retrouve aussi dans nos familles, qu'on retrouve dans beaucoup de quartiers d'Alger. Et je ne comprends pas pourquoi, ce sont des qualités que l'on retrouve surtout chez les gens qu'on a appelés Rajla. C'est exact ou là, c'est faux, Rizqi? Parce qu'il y a une description, ce qu'on appelle, généralement il y a eu un truc très schématique, une caricature des gens qui louent l'aïn shabi, des gens qui aiment le shabi et tout ça, on les appelait, hadak, rajla, puis il avait une tenue, tchangay, puis tout comme le hajj, le tchangay, le kfif, le chèche palestinien et tout ça, et puis ils sont connus, le foulard, et puis ils sont connus pour leur qualité aussi, la qualité tahom, ils sont aimables, ils sont serviables, ils sont honnêtes, ils sont très bons. Enfin, ça représente une classe de la société algérienne. C'est d'abord ça englobe des jeunes d'un certain âge qui apprécient le shabi et puis
vu qu'ils apprécient les Chabi, ils essayent d'être compatibles avec ce que dit le Chabi, ils essayent d'être compatibles avec ce que dit le Chabi dans leur vie sociale, dans leur comportement, dans le milieu, dans leurs attitudes. Ils essayent d'avoir une tenue un petit peu en fonction du Chabi. Être bon, quelqu'un qui a besoin d'une aide, ça y est, on se dévoue pour lui rendre assistance, essayer de faire du bien, essayer d'être aimable avec tout le monde. C'est un petit peu ça, et puis se sentir homme. C'est agir en bon citoyen, je pense. هذه الثقافة نتاعنا يربي هذا الشعب، يربي هذا المدح هذا، وهذا الشعب هذا يربي الشعب، يربيه الحوايج مليحة. ناخذوا القصايد بار اكزومبل هذا، والكلام اللي عنده 3 قرون 4 قرون ما يروحش ومازال قد ما قاعد يقعد، على خاطر كاين نشوفوا انا شفنا كيما نقولوا شحال كدا اللي كومبوزاو وساو الاغنيات وكذا، بصح يروحوا يتنساو، مي هذا ما يتنساش، هذا ما يتمحاش، خاطر كلام ما حتى واحد ما نجم ينكرو. كاش واحد ينجم ينكر الكلام هذا يقول ماشي مليح، كل كلام مليح، كل على الدين، على التربانية، على الثقافة، على كلش. C'est donc tout comme les qualités qu'a appris peut-être même Amr Zahid dans son enfance, moi, vous, et chaque fois qu'on m'a parlé, tous les gens avec qui j'ai parlé d'Amr Zahid m'ont parlé de toutes ces qualités-là. Et est-ce que ces qualités donc qui répondent un peu à ce portrait de Rajla, qui peut-être rassemble une appellation qui rassemble toutes donc ces qualités. Est-ce que Amr Zahi, cette appellation le choquerait si on disait de lui que Amr Zahi est Rajla? Est-ce qu'il prendrait ça pour une appellation péjorative? على كل حال الرجلة هذه يعني كما خمنا نقول الرجلة الإنسان حب يقول اللي يكون دين داك اللي فهمتي، يكون إنسان عاقل ماشي بلاوي وكذا. الرجلة في هذا الباب هذه الإنسان العاقل، إنسان ترانكيل، هذاك اللي يقولوا رجلة. اللهم صل على النبي. فيه الحنانة. شحال من عرس انا حضرت له كنا معاه لما يطم الرشقة ونكونوا خدمنا عند واحد قال لي المسكين ما عندوش، ملا هذيك الرشقة اللي يطمها وكذا وكل يرفدها يعطيها للمختن هذا. هذه ماشي حاجة مليحة هذه، ها ماشي قمة. Bien sûr que c'est très beau. Tiens, j'oublie votre nom, Hassan. على كل حال انا نقدر نقول حاجه بلي عمر كريم بزاف وما كاسولي بالحومه اللي تزوج ولا دار عرس وما خدملوش بابا. ايه كما قلت لك على كل حال يعني مدحتوني بزاف، الله يجازيكم. بصح يعني الشكر يرجع لله والرسول صلى الله عليه وسلم. كما قال الشيخ ما يستاهل الشكر غير نبينا العدنان. انا نعاود نقول لكم جو سي كان بتي شونتور بوبولار، هذا ما كان. يقول في واحد القصيد، في واحد الشيخ يقول في واحد القصيد، يقول من يشكر روحه كذب الا من قالوا فيه الناس ونشكر. على كل حال avant de terminer, je voudrais rendre hommage à mon public. نشكره بزاف يعني حقيقة نصرت واش نقول كل الببليك هذا الشيخ ببليك هذايا je lui rends un grand hommage. Et puis vous lui offrez là quel قصيد يا رب العباد، يا رب العباد كل القصدين نمشي نحج ونطوف ونشهد النبي والبيت وعرفه. يا خلقي محاسن فضلك شلا نصيب، يا خلقي محاسن فضلك شلا نصيب. حرمات خيل بالكعبة والهادي الملاقى ويزادي لا تشفي فيا عادي صلح بسادي باجان كادي. حرمات خيل حرمات خيل بالكعبة والهادي
بالكعبة والهادي المولى قوي زادي لا تشوفي فيا عادي صلح بسادي هذا الكادي حرمات خيل من قصدك يا جواد يا من شان قوي وجاه موصوف بلغ زيارتي للمروى والصافا يا رب العباد كمل قصدي نمشي نحب ونطوف وشاهد النبي والبيت وعرفه يا ربنا سلتك بالقرآن الشريف يا ربنا سلتك بالقرآن الشريف بالانبياء والرسال والربع كتوب يلي ما تخفاك غيوب غيثني ورزقني بمركوب حر مأدوب ويكون زين مكسوب نهري سريع يدرج كيف الفدفاد بينشق بلاد الخلا مع الخوف ونعبر الطريق مسافة بمسافة لله اش يوام لا يواض يا الماحي محمد المفضل من جلنا رسولنا صاح. بارك الله فيك شيخ وان شاء الله ربي يوفق لك كل ما تتمنى. اللهم امين الله يبارك فيكم انتم الثانيين. Les louanges vont d'abord à Dieu. Ce monsieur Armand Zahri qui passait son temps à répéter « Je ne suis qu'un petit chanteur de Chami » nous a tenus ce soir. On haleine oui, une heure 3 يعطيك الصحة يا شيخ يعطيك الله الصحة. يفرحك كما فرحتنا في ريفربير. Merci mille fois. En tout cas, ça n'est pas fini puisqu'après minuit, après le flash, la suite du concert donné le 12 de ce mois à la salle Ibn Khaldoun par Armand Zahri. Nous vous avons proposé la première partie hier soir entre minuit et 1h. Alors restez à l'écoute. C'est pas parce qu'on s'en va. El Hadaz, oui, c'est la suite ce soir. C'est avec des youyous que Ammar Zahi, l'un des maîtres de la chanson Sha'bi, a été accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Sur place, nous avons constaté une foule interminable de personnes, artistes, amis, voisins, fans ou même de simples passants. Tous s'accordent à dire que Ammar Zahi était un homme simple et généreux. Il était vraiment généreux. Il avait beaucoup de qualités. Plus un homme est grand, plus il a de l'humilité. Et je pense que c'est l'image que l'on retient. C'était quelqu'un qui assumait son rang d'artiste dans un pays qui n'aime pas les artistes. Et c'est pour ça que Ammar Zahi n'avait pas besoin d'être connu, parce que c'est l'ensemble du peuple qui le reconnaît. C'était un artiste particulier voué à son art et à ses proches, témoignent des voisins et des amis du défunt. Je vais vous dire quelque chose, il y a quelque chose qui est impérissable, c'est bien le miel. Ammar Zahi, c'est du miel. Il y a deux choses, il y a le miel et Ammar Zahi. Un artiste discret, comme le qualifient ses amis. Il voulait être loin des lumières. Ammar Zahi, un homme apprécié et aimé de tous. Tu t'en es allé, mais tu resteras à tout jamais dans le cœur de tous ceux qui t'ont connu. Repose en paix.